Let's give a big hand to Jesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Come on, let's shout to Jesus. Mari sorak-sorai bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. We give you praise. Berikan pujian bagimu. We give you praise. Berikan pujian bagimu. Father God, we thank you. We can come together to worship. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menyembah-Mu. So beautiful when all of us are just lifting up our voices to give praise to your name. Sangat indah kalau kami boleh berkumpul bersama-sama mengangkat suara nyembah Engkau. In the last 2.5 years, all of us have been through so much. Selama 2,5 tahun terakhir kami sudah melalui banyak perkara. Some of us were so defeated. Beberapa dari kami mungkin kalah. Some of us have experienced God in a beautiful way. Beberapa kami mengalami Tuhan dalam cara yang luar biasa. Some of us are lost. Beberapa kami terhilang. Some of us are searching. Beberapa dari kami mencari. Today, Father God, I pray no matter what state we may be in our lives right now. Bapak, aku berdoa hari ini gak peduli apapun keadaan kami. If we've been a Christian for many years, God, I pray our love for you will grow deeper today. Mungkin kami udah jadi Kristen bertahun-tahun lamanya, tapi aku berdoa biar kasih kami kepadamu semakin dalam hari ini. God, if our faith is new, I pray we fall in love with Jesus again. Bapak, biar iman kami diperbaharui dan kami jatuh cinta lagi sama Yesus. And for those who do not know you, God, Dan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. today, Father, I pray let Jesus be so real in their lives. Dan Bapak, biar hari ini aku berdoa biar Yesus dinyatakan dalam hidup mereka. Thank you, Father, for listening to our prayer. Makasih Bapak untuk mendengar doa kami. In Jesus' most precious name we pray. Dalam nama Yesus yang paling mulia itu kami berdoa. And everybody say, Sama-sama katakan. Amen. Come on. Amen. Amen. Thank you, everybody. Terima kasih semuanya. Please be seated in the house of God. Silakan duduk dalam rumah Tuhan. Thank you, band and worship team. Terima kasih teman-teman worship team. Pastor Andy and Pastor Leah, thank you so much for having me here today. Pak Andi dan Ibu Lia, terima kasih sudah memiliki atau mengundang saya ke tempat ini hari ini. Team and Granata, thank you so much for hosting me. Pastor Tim, Pastor Green, thank you very much. Terima kasih sudah. It is a joy memperbolehkan to be saya di sini. back in Indonesia. Sukacita besar boleh balik ke Indonesia, saudara. Saudara gak suka cita kayaknya. I'm so happy, right, to be Saya here. bersuka cita untuk balik ke Indonesia, You know, saudara. before the pandemic, I used to come to Indonesia maybe like at least 10 times a year. Sebelum pandemi mungkin saya datang ke Indonesia itu 10 kali setahun, saudara. I have been serving in Indonesia for so many years. I've just started to just fall in love with everything Indonesian. Saya mulai pelayanan di Indonesia bertahun-tahun lamanya dan saya mulai jatuh cinta dengan segala sesuatu tentang So Indonesia. one day I'm going to apply to be an honorary citizen of Indonesia. Amin. Satu hari nanti mungkin saya pengen ngelamar untuk dinaturalisasi, saudara. Yeah, maybe my passport is different color, you know. Mungkin paspor saya jadinya beda warnanya. I've grown to love the people here. Saya bertumbuh untuk mengasihi, mencintai orang-orang Indonesia. Not to mention I've grown to fall in love with the food here. Tentu aja jatuh cinta sama makanannya. I don't know which one comes first. Saya nggak tahu saya lebih cinta makanan atau orang-orangnya, saudara. But I have really enjoyed myself, my family and I. Tapi saya sungguh menikmati saya, keluarga, sangat menikmati negara, saudara. It is beautiful to see so many people here on Sunday. Senang sekali bisa melihat begitu banyak saudara di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. The last 2.5 years were terrible in so many ways. 2,5 tahun terakhir itu buruk dalam berbagai jenis cara, saudara ya. We don't know how to explain what happened. Kita nggak ngerti gimana jelasin apa yang terjadi. We don't come to church Kita nggak datang ke gereja because we cannot come to church. karena kita memang tidak diperbolehkan untuk datang secara fisik ke At gereja. first it was quite interesting when you watch service online. Saudara, pada awalnya terasa menarik nonton ibadah tuh online ya, atau menyaksikan ibadah If you online. remember what pastors all will say, you know what? You cannot come to church, but don't worry, you can worship Jesus at home. Mungkin saudara dengar ya, ada pendeta-pendeta yang bilang, kamu gak bisa datang gereja, tapi jangan khawatir, kamu bisa menyembah Yesus tetap dari rumah. Because God's presence is in your living room. Karena hadirat Tuhan ada di ruangan tamu saudara. Benar? You heard that before? Saudara Yeah? dengar kayak kata-kata itu ya? So all of us at home, Semua kita di rumah. we watch the TV Kita nonton TV, or the computer. atau kita menyaksikan via komputer kita. We try to worship God. Kita berusaha nyembah Tuhan. And it's a bit weird, you know? Dan kerasa janggal, saudara. Right? Because it's a screen and, you know, 4 screen and guitarist, pianist, worship leader, you know. Benar ya, ada yang bikin dibagi 4 screennya. Ada worship leadernya, gitarisnya, pianonya, drumnya. And then the perpetual struggle is, can I go and make coffee? Dan kemudian kita punya pergumulan, ini boleh gak ya pergi sebentar buat bikin kopi gitu ya.
can I go to make coffee? Pada saat Your nyembah, struggle? ada Yeah, kayak gitu yeah, saudara yeah. ya. Saudara ragu-ragu kita boleh nggak ya ke toilet, boleh nggak ya? Some people are eating breakfast, you know, during worship they are eating breakfast. Ada yang sambil nyembah sambil sarapan saudara. And then some people will skip the praise and worship, go straight to the preaching. Ada juga ya udah presiden worshipnya nggak usah ikut lah, kita langsung khotbah aja lah. Some Holy Communion, they forgot to buy Ribena. Beberapa di perjamuan kudus lupa beli roti, is it? Malaysia is called Ribena. I Okay. think jus anggur. Oh, jus anggur. So we forgot no roti, you know, there's no bread at home. Nggak ada roti, nggak ada jus anggurnya pada saat perjamuan. I'm a pastor. Saya ini seorang gembala. I understand your struggle. Dan saya ngerti pergumulan atau perjuangan saudara. Is it okay? Yeah? Sometimes you don't know whether you should eat your nasi padang during service or after service. Kadang-kadang udah pesan nasi padang kita nggak tahu makanya di tengah-tengah ibadah atau enggak saudara ya. Let me tell you the pastor's struggle. Is it okay? Saudara sekarang saya kasih tahu perjuangan si gembala ya. Boleh ya? Every week Setiap minggu, on Tuesday, setiap hari Selasa, I have a staff planning meeting. saya punya rapat perencanaan dengan staf saya. It's on a Tuesday and everyone is on Zoom. Dan hari Selasa semua di Zoom tentu saja. You know, sometimes you look at them, they are like, you know, not happy. Kadang-kadang lihat stafnya di Zoom kayak gitu saudara. And then you're the pastor, but you have to be happy. Hey, good morning everybody. You know. Tapi kan kita gembala aja kita mesti terlihat That's bersuka cita. Tuesday. Itu hari Selasa. On Wednesday, Hari Rebo, I write my sermon. saya tulis persiapan khotbah. Yeah. On Thursday, Hari Kamis, I have to get my handphone, saya perlu ambil handphone saya, set it up on a stand somewhere, menaruh di satu tempat tertentu. and then I have to record my own self preaching Saya harus terekam sendiri khotbah saya. because no crew can come to my house. Karena nggak ada kru yang boleh datang ke rumah, bukan? So I have to look at my camera. Jadi saya harus lihat kamera saya. Hey, good morning, church. I have a great word for you this morning. Halo, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya punya pesan Tuhan luar biasa buat saudara hari But it's ini. quite confusing because it's Thursday, but you have to say good morning. Saudara, ya ini membingungkan. Karena itu hari Kamis, lalu kita harus bilang selamat hari pagi, selamat Minggu pagi. On Friday, you got nothing to do Di hari Jumat nggak ada apa-apa yang harus because you dilakukan. cannot leave the house. Karena kita nggak boleh keluarin rumah. I live in an apartment. Saya tinggal di apartemen. I cannot even come out of the house. Saya bahkan nggak boleh keluar dari kamar saya, saudara. The house, all right? Because I can only go and do grocery shopping. I cannot walk outside the corridor. Saudara, saya hanya perlu pergi, hanya boleh pergi kalau lakukan belanja harian, tapi di koridor itu saya nggak boleh keluar dari unit saya. So the first year of pandemic, you know what happened to everybody? Tahun pertama pandemi, apa yang terjadi pada semua orang? Everybody started cooking at home. Semua orang masak sendiri di rumah, bukan? We make pasta lah, we make curry, we make nasi padang, all kind of stuff, you know. You just Semua kita masak, dari pasta, kari, nasi padang, semua dimasak. on Saturday, nothing to do. Hari Sabtu juga nggak ada apa-apa. You try, you call people, you chit chat with them, you pray for them. You have done everything, but it's still Saturday. Berusaha untuk telepon orang ya saudara, ya ngobrol sama orang, berusaha sekeras mungkin untuk dapat koneksi, tapi ya ini masih Sabtu. Sunday night, it's where the nightmare begins. Sunday night. Saturday night, sorry. Hari Sabtu malam atau malam Minggu itu adalah mimpi buruknya. Because the next day, you have to watch yourself preaching. Karena sudah bayangin besok gua nonton gua khotbah nih. How many of you like to watch yourself preaching? Berapa yang suka ngeliat diri sendiri khotbah, saudara? I tell you, I don't even know whether I should look at myself preaching or should I go and make coffee and come back. Saya nggak tahu, saya bisa nggak ngeliat diri saya khotbah atau saya lebih milih untuk bikin kopi I am deh. the one who write the sermon. I'm the one who is preaching, and now I have to say amen to the guy that is preaching, and it's me. Saya yang nulis khotbah, saya yang khotbah, tapi sekarang ketika hari Minggu saya mesti nontonin orang yang khotbah dan harus bilang amen ke orang yang khotbah, yaitu saya sendiri. That guy looks familiar, you know. Kayaknya bersahabat ya tampang tuh orang. On Tuesday, we have staff meeting again. Hari Selasa berikutnya staff meeting lagi. We have to evaluate the service, Evaluasi ibadahnya. and then it's yourself again. Dan kemudian kamu lagi. It went on for, first few months was okay, and then 1 year and a half, and then 2 years. Berapa bulan berjalan, lalu kemudian setahun berjalan, setahun setengah, 2 tahun berjalan. All of us have our fair share of struggle in the last 2.5 years. Saudara, dalam 2,5 tahun terakhir kita semua punya perjuangan kita masing-masing. I became so confused at some point. I just felt like this is so hard. Saudara, saya menjadi sangat bingung sampai saya berpikir bahwa ini sulit sekali. And then the government said the church can open and have a gathering.
Lalu kemudian pemerintah bilang bahwa gereja boleh kumpul lagi, boleh kumpul sama-sama. Before pandemic, our church is about 1,300 people. Sebelum pandemi, gereja kami sekitar 1.300 orang. When the church first opened, Ketika gereja pertama kali dibuka, 117 people came to church. yang datang 170, saudara. 117. Oh, 17, sorry. My heart. I try to make it better. Yeah, I know. Thanks for the encouragement. But it's not true. I thought 117 people, what happened to my church? 117 orang, apa yang terjadi dengan gereja saya? Everybody backslided. Semua orang pada mengundurkan diri. Or they have gone to heaven without telling me. Atau mereka udah terangkat ke sorga tanpa kasih tahu ke saya. So at first you cannot accept the reality. Saudara, awalnya saya mungkin gak bisa terima kenyataannya. You know, this morning when I walk past and I see so many people here, can you imagine the joy in my heart that all of you made it a point Dan pagi ini saudara bikin saya bersuka cita masuk di sini ibadah ini. to worship Jesus? Untuk nyembah Yesus, saudara begitu banyak hari ini. So when the dust settle and I am accepting the fact that church is not the same anymore, Jadi ketika segala sesuatu yang bikin saya nggak nyaman itu sudah saya bereskan dan saya bisa nerima fakta bahwa gereja nggak sama lagi sekarang. now we have to deal with the real problem. Sekarang kita harus berurusan dengan masalah yang sesungguhnya. I cannot help but ask myself, what have I done in the last 20 years as a pastor of the church? Saya nggak bisa tahan untuk nggak tanya diri saya sendiri bahwa apa yang saya sudah lakukan selama 20 tahun terakhir saya What mengembalakan kind atau jadi of a hamba Tuhan. church have we built in Kuala Lumpur? Gereja jenis atau gereja macam apa yang kami udah bangun di Kuala Lumpur? Is it a church just filled with hype and lights and screen and everything? Apakah gereja yang hanya dipenuhi dengan hype, kemudian lampu-lampu, screen yang luar biasa dan segala macam itu? Are we just like what Tim just said so beautifully? Are we just here to sing some song to God on a Sunday morning? Apakah kita seperti tadi Pastor Tim katakan dengan sangat baik, kita datang ke sini cuma pengen nyanyi lagu aja di hari Minggu pagi? What happened to worshipers? Apa yang di mana para penyembah? What have we done? Apa yang sudah kita lakukan? We cannot control the future. Saudara, kita tidak bisa kendalikan masa depan. Yeah? All right? We cannot say pandemic will never ever happen again. Kita nggak bisa bilang bahwa pandemi ini nggak akan terjadi lagi. Of course, we don't want the pandemic to happen Tentu again. saja kita pengen pandemi ini nggak Hey, terjadi pastor, lagi. don't say. It's not nice. Don't say. Okay, don't say. Jangan ngomong kayak gitu dong, We cannot Pastor. control the future. Yang saya ingin bilang ini, masa depan itu kita nggak bisa kendaliin. But as a pastor, Tapi sebagai seorang gembala, I can control how I want to raise the church. saya bisa mengendalikan bagaimana saya bisa membangun gereja saya. Some of the things that we have done in the past have to change. Beberapa perkara yang kita lakukan di masa lalu itu harus diubah, saudara. We are not just Sunday attenders. Kita bukan cuma sekedar orang yang datang di hari Minggu. We cannot just come to church as a worshiper on a Sunday. Kita nggak bisa datang ke gereja cuma pengen jadi penyembah hari Minggu doang. We have to learn what it means to be a disciple of Jesus Christ on a Monday. Kita harus belajar untuk jadi muridnya Yesus dari hari Senin. It is more important how we reflect our faith when we are at home after church. More important than how we behave when we are in church. Soalnya jauh lebih penting bagi kita untuk merefleksikan iman kita di hari Senin ketika kita di rumah daripada sekedar apa yang kita lakukan di hari Minggu. So some of the things that in the last 20 years I have to keep asking myself, what have I built in the city of Kuala Lumpur? Saudara, jadi apa saya harus tanya sama 20 tahun terakhir ini apa yang saya sudah lakukan di gereja saya di Kuala Lumpur. We want to grow the church and we want to grow the church fast. Kita pengen gereja bertumbuh, kita pengennya bertumbuhnya cepat. Today, if Pastor Tim just now, we have invited a guest speaker from Kuala Lumpur, the pastor of the fastest church in Malaysia. Tadi Pastor Tim bilang kita mengundang hari ini seorang gembala, pembicara tamu kita gembala dengan gereja pertumbuhan tercepat di Malaysia. Wow, you'll be like, oh siapa dia? Wow, fastest growing church in Malaysia. Oh, gereja dengan pertumbuhan tercepat di Malaysia. But today, if the introduction is, we have invited Pastor Kevin, the pastor of a slow church in Kuala Lumpur. Tapi kalau misalnya tadi di introduksinya, di perkenalannya, kita mengundang Pastor Kevin, seorang gembala dengan pertumbuhan gereja yang perlahan di Kuala Lumpur. Everybody will get confused. Semua orang akan bingung. You probably will not dare to ask me, but you will start WhatsApping each other. The guest speaker salah orang loh, like why pelan, you know? Saudara mungkin nggak ngomong ke saya, tapi saudara mulai WhatsApp ya. Aduh nih kayaknya pembicara tamunya salah nih. Kok yang pelan sih pertumbuhannya? Why do we want things to be fast? Kenapa kita pengen semuanya jadi cepat? When I was growing up, Indomie takes 3 minutes to cook.
Saudara, ketika saya tumbuh besar, saya nyebut merek maaf ya, Indomie itu harus 3 menit ya. Today, Indomie, it's only 2 minutes. Hari ini 2 menit aja udah matang. The food technology has improved so much, they reduced 3 minutes to 2 minutes. Teknologi bertumbuh semakin pesat, saudara. Dulunya 3 menit matang, sekarang 2 menit udah matang. One day, Satu hari nanti, Indomie, you open the packet, you straight away can makan. we have it. Yeah, I know. It's called Mami. Ya, saudara sekarang mungkin satu hari nanti saudara langsung kokop, langsung udah mateng ya Indominya. We entertain the idea that fast must be good. Saudara, kita pikir bahwa cepat itu baik. Everything that goes fast must be good. Semua yang berlangsung cepat itu baik. But let me explain to you this morning. Tapi saya mau jelasin ke saudara. Speed only matters if it is a competition. Saudara, laju kecepatan itu menjadi penting kalau kita ada dalam kompetisi. If you are running, Kalau saudara lari, you don't run slow. saudara nggak lari perlahan. You have to run fast if you want to win the gold medal for Indonesia. Kalau saudara pengen menangin medali emas buat Indonesia, kamu harus larinya cepat. So yes, speed only matters if it is a competition. Saudara, laju itu menjadi penting kalau kita ada di kompetisi. But this morning, the fast or the slow that I'm talking about is not a competition. Saudara, tapi pagi ini cepat ataupun perlahan, pelan, lambat, saudara, yang saya katakan bukan kompetisi. What am I talking about? Apa yang saya ingin katakan? Spiritual maturity is not a competition. Karena kedewasaan rohani kita bukan tentang kompetisi, saudara. Amin. Slow is not asking you to talk slowly, walk slowly, do everything slowly. Perlahan artinya bukan bilang ke saudara-saudara berbicara dengan pelan, kemudian melakukan segala sesuatunya dengan pelan. Slow, but the slow that I want to talk about is focusing on that which takes time to grow. Perlahan maksud saya di sini adalah berfokus kepada apa yang memerlukan waktu untuk bertumbuh. There are some things in life that just takes time to grow. Ada sesuatu dalam kehidupan ini yang memerlukan waktu untuk bertumbuh. To be like Jesus Untuk menjadi serupa dengan Yesus. takes time to grow. Itu perlu waktu untuk To be bertumbuh. like Jesus is not an anointing. Saudara, untuk menjadi serupa dengan Yesus itu bukan sebuah pengurapan. You cannot come forward and I pray for you, mature. Okay, go home. Saudara tidak bisa maju ke depan, saya tumpang tangan lalu saudara dewasa, sudah dewasa dalam Tuhan. Are you with me? Saudara ngerti yang saya There's a maksud? difference between a 1-year-old Christian and a 25-year-old Christian. Ada perbedaan antara orang Kristen yang baru setahun dengan orang Kristen yang sudah 25 tahun. Are you with me? Apakah saudara nangkap yang saya You katakan? cannot be a 1-year-old Christian and think that you are a 25-year-old Christian. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen 1 tahun lalu kemudian saudara berpikir saudara adalah orang Kristen yang sudah 25 tahun. Praise Jesus, I have grown so fast in the Lord. Puji Tuhan, saya sudah bertumbuh dengan cepat di dalam Tuhan. Hey, it's not a competition to grow in Christ. Saudara, untuk bertumbuh dalam Kristus itu bukan sebuah kompetisi. But if you are a 25-year-old Christian, you every week come to church and you still behave like a new friend in church, that's another problem. Saudara, tapi kalau saudara sudah 25 tahun jadi orang Kristen tapi saudara masih bertingkah seperti orang yang baru bertobat, maka di situ ada masalah lain tuh. This morning I want to encourage us to really focus on that which takes time to grow in our lives. Hari ini saya mau membawa kita untuk sungguh-sungguh berfokus kepada apa yang memerlukan waktu untuk bertumbuh dalam kehidupan. Go with me to Galatians chapter 5. Mari buka sama-sama Galatia pasal 5. In Galatians chapter 5, Galatia pasal 5. the Bible says in verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Adalah untuk kemerdekaan kita sebab Kristus sudah memerdekakan kita. Oleh sebab itu berdirilah teguh, jangan biarkan dirimu dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. So we have been set free by Jesus. Jadi kita udah dibebasin nama Yesus. Today we have liberty, we have freedom. Hari ini kita punya kebebasan, hari ini kita punya kemerdekaan. So just do not use this freedom once again to be a slave of sin. Amin. Jadi jangan gunakan kemerdekaan yang Yesus berikan untuk kemudian kita jadi budak dosa. So what does the Bible say? Apa yang Alkitab bilang? Verse 16. Ayat 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Oleh sebab itu aku minta kepadamu berjalanlah dalam roh sehingga engkau tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Galatia 5:16. Walking by the Spirit, it's a competition against walking according to the Right. desires of the flesh. Saudara, berjalan di dalam roh atau menuruti keinginan roh itu adalah sebuah kompetisi bukan dengan orang lain tapi dengan keinginan daging kita. Walking by the Spirit is not just,
The band is playing and there is the presence of God. Berjalan dalam roh bukan, tim musik main lalu hadirat Tuhan turun terasa. No, it is a direct conflict with walking with the flesh. Berjalan dalam roh itu adalah sebuah konflik yang langsung dengan keinginan untuk berjalan dalam daging. We don't have time to go through everything. Kita nggak punya waktu untuk melihat ini semua, saudara. But the flesh has got everything to do to satisfy myself. Saudara, daging itu paling nggak berarti begini. Segala sesuatu yang ingin memuaskan diri saya. Everything is about me. Segala sesuatunya tentang saya. I want this, I need this. That's the flesh. Daging itu adalah aku pengen ini, aku selalu menginginkan ini. So when we come to church, Jadi ketika kita datang ke gereja, we ask the question, what do I get out of church today? kita tanya pertanyaan ini, saya dapat apa dari gereja hari ini? That's the flesh. Itu daging. But the Bible tells us to walk by the Spirit. Tapi Alkitab bilang dalam bahasa Inggris katakan berjalan oleh roh. How to walk by the Spirit? Bagaimana kita bisa berjalan oleh roh? It's not just through praise and worship. Bukan cuma lewat pujian penyembahan. Are you guys with me? Apakah Bapak Saudara To mengerti? walk by the Spirit, the Bible tells us we got to learn to serve one another humbly in love. Berjalan dalam roh adalah kita saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh kerendahan hati di dalam kasih. So you and I have to learn to serve one another. Sehingga saudara dan saya kita perlu belajar untuk melayani satu sama And when the lain. Bible says serving one another, it is not just serving one another in church, but serving one another on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, on a Thursday, on a Friday, on a Saturday. Ketika Alkitab bilang saling melayani satu dengan yang lain, bukan cuma melayani di hari Minggu doang di dalam gereja doang, tetapi melayani satu dengan yang lain dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara. How do I carry myself when I am at work? Bagaimana saya memperlakukan diri saya atau bersikap ketika saya kerja? How do I behave when I'm in my university or my school? Bagaimana saya berperilaku di universitas saya, di sekolah saya? And that is what it means by walking by the Spirit. Dan itu maksudnya berjalan oleh roh. The contradiction of walking by the flesh and walking by the Spirit, the Bible says, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Setelah kontradiksi atau setelah pertarungan itu, saudara ya, antara berjalan dengan roh dan berjalan dalam daging, maka baru demikian kita bisa menyaksikan lahirnya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Amen. Amen. We are charismatic Pentecostal church. Saudara, kita gereja karismatik, insan Pentakosta. We love a good praise and worship. Kita suka praise and worship We yang luar love biasa. a good preaching. Kita suka khotbah yang luar biasa. Oh, we love charisma. Kita suka karisma, pengurapan. Oh, we love the power of God. Kita suka kuasa Tuhan. We love the glory of God. Kita suka kemuliaan Tuhan. Nothing wrong with that. Gak salah. I love the power of God. Saya suka kuasa Tuhan. I love it when God's power come and touch and change people's life. Saya suka banget ketika kuasa Tuhan dicurahkan, melawat orang-orang, hidup orang diubah. But when we talk about being more like Jesus, Tapi ketika kita bicara menjadi serupa seperti Yesus, sometimes we focus only on the divinity of Christ. kadang-kadang kita hanya berfokus kepada keilahian Kristus. We neglected the humanity of Christ. Dan kemudian kita mengabaikan ada sisi kemanusiaan Kristus. Why? Kenapa? Because the humanity of Christ is not fun. Karena bagian manusianya Kristus itu tidak enak. Saudara. And it takes time. Dan perlu waktu. It is so much easier if you come to the front, the pastor lay hands, bam, everything's off. Saudara, akan lebih mudah kalau saudara maju ke depan, ditumpang tangan sama Bapak Pendeta, lalu semuanya terpecahkan, semuanya terselesaikan. The humanity of Christ got to deal with love. Sisi manusianya Kristus masih berurusan dengan kasih. Love is easy. Kasih itu gampang. If I like this brother, I love him. Kalau saya suka dia, maka saya mengasihi dia. But the humanity of Christ is different. Tapi sisi kemanusiaannya Kristus itu beda. Because you have to love your enemies. Karena Yesus bilang, kau harus mengasihi musuhmu. You have to love it when you have problems in your family. Kau harus mengasihinya ketika bahkan terjadi masalah dalam keluargamu. Love cannot be achieved through anointing. Kasih itu, saudara, tidak bisa didapatkan hanya lewat pengurapan. It takes time. Perlu waktu. It is slow. Dan pelan-pelan. It's not exciting. Saudara mungkin tidak terlalu, bukan sesuatu yang penuh semangat. You cannot receive the gift of joy. Joy is a fruit. Saudara, kita nggak bisa menerima
karunia sukacita. Enggak, karena sukacita itu buah. Joy is not, whoa, the church is so happy. Sukacita itu bukan, oh gereja ini penuh kebahagiaan sekali ya. That's happiness. Saudara, itu sekedar kebahagiaan. But joy comes from our relationship with Jesus. Amen. Sukacita itu lahir dari hubungan kita dengan Yesus. That it is the depth of my relationship with Jesus that creates that joy that comes out of my life. Adalah kedalaman hubungan saya dengan Yesus yang menciptakan sukacita itu, dan kemudian sukacita itu mengalir keluar dari dalam hidup saya. So the thing that affects my joy is not external but internal. Sehingga perkara-perkara yang mempengaruhi sukacita saya bukan perkara-perkara di luar sana, tetapi apa yang ada di dalam sini. Peace has got to do with our relationship with God. Saudara, damai sejahtera itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Because God sent Jesus Christ to die for me. Karena Allah Bapa sendiri mengutus Yesus Kristus untuk mati buat kita. And because of that, the punishment of sin is taken care of. Oleh sebab itu hukuman akan dosa sudah diselesaikan. So I have peace with the Almighty God. Sehingga sekarang saya memiliki damai atau berdamai dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Peace is not going by the river and then the birds are and then you see water like in a spa and then you see ikan. That's not peace. Saudara, damai sejahtera itu bukan saudara duduk di tepi sungai, burung berkicauan, air mengalir dengan sangat tenang. Itu bukan damai. That's called quiet. Itu disebut waktu tenang. Peace is not environmental, it's not circumstantial. Saudara, damai sejahtera yang dimaksud di sini bukan berdasarkan keadaan. Peace is purchased by the blood of Jesus Christ. Damai sejahtera di situ adalah damai yang sudah dibeli oleh darah Yesus. I only have, come on, let's give Jesus a big Berikan tepuk hand. tangan yang meriah bagi Yesus sama-sama. I only have a few minutes left. Saya cuma punya beberapa menit lagi. Love, joy, peace. Kasih So sukacita I dan have to sejahtera. preach very fast, so please listen very fast, okay? Jadi saya perlu berkhotbah dengan cepat, saudara dengar dengan cepat juga. Love, joy, peace is our relationship with God. Kasih sukacita dan sejahtera itu hubungan kita dengan Tuhan. Patience, kindness, goodness is our relationship with one another. Saudara, kesabaran, kebaikan, dan kemurahan itu adalah hubungan kita dengan yang lain. You can only learn patience if there's somebody that irritates you. Saudara hanya bisa belajar kesabaran kalau ada orang yang bikin saudara nggak sabar dong. So the car in front of you is always slow. Mobil di depan saudara udah lambat banget. So every time the car in front of you is very slow and you're rushing for time, you have to remember it is the development of the fruit of patience in my life. Jadi kalau mobil di depan saudara sangat lambat, saudara selalu ingat khotbah ini. Ini adalah aku melatih supaya buah kesabaran itu terus berbuah dalam hidupmu. The car behind me is always too fast. Mobil di belakangku selalu pengennya cepet-cepet. It is a lesson for me to understand I have to learn self-control. Ini adalah pelajaran bagiku untuk belajar penguasaan diri. So you know that patience, kindness, and goodness is how we treat one another. Saudara, jadi kita tahu bahwa kesabaran, kebaikan, dan kemurahan hati itu adalah cara kita memperlakukan orang Are you lain. kind to other people? Apakah saudara baik dengan orang lain? This morning, Wilson was walking me up to church from my Pagi hotel. ini Pak Wilson tadi yang nganter saya saudara ke sini, nemenin saya sampai ke gereja. We went to the lift. Kami masuk lift It was quite a lot of people. dan liftnya banyak orang. So I was inside the lift Saya ada di dalam lift and then the word full come out. dan kemudian kata-kata full itu muncul di layar liftnya. Wilson said, let's go, it's full. Dan kemudian Pak Wilson bilang, ayo kita keluar, ini full dia. That is a display of kindness to other people. Saudara, itu adalah contoh rupa dari kebaikan buat orang lain. Amen. Amin. I could have said, aku gembala dong. Aku duluan naik. Sebab nanti kebaktian gak ada gembalanya gimana. No, I walk. Saya bisa aja bilang, saudara, I'm a pastor. I'm the one who needs to go first. Yeah, right? Right, because without me, the church cannot go. Siapa yang khotbah? Who will preach? It's not just on Sunday, guys. Bukan cuma buat hari Minggu tapi ya saudara. Tomorrow when we go back to work, Besok ketika kita kerja lagi. are you kind to your workers? Apakah saudara baik hati Are you kepada rekan good kerja? to your staff? Apakah saudara murah hati kepada staf saudara? The second three fruits is our relationship with one another. Saudara, kita bagi tiga-tiga. Jadi bagian yang kedua ini adalah hubungan kita dengan orang lain. The last three fruits, Bagian ketiga yang terakhir. Ada 9. faithfulness, gentleness, and self-control. Saudara, kesabaran, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Faithfulness, gentleness, and self-control. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. That is the fruit that we got to develop as a character of who we are.
Saudara, itu adalah buah yang harus kita kembangkan sebagai karakter kita. Faithfulness. Kesetiaan. None of our faithfulness is tested Tidak ada satupun dari kesetiaan kita diuji. more than what happened in the last 2.5 years. Tidak ada ujian yang lebih besar buat kesetiaan kita lebih daripada 2,5 tahun terakhir ini. Nobody can check on you. Gak ada yang periksa saudara, bukan? Are you still faithfully praying, reading your Bible, and joining service? Apakah saudara masih tetap setia baca firman, berdoa, datang ke ibadah? Your faithfulness is only proven when you have an opportunity to be unfaithful. Kesetiaan saudara hanya teruji kalau ada ruang buat saudara untuk jadi tidak setia. Are you gentle with yourself? Apakah saudara lemah lembut terhadap diri saudara sendiri? And finally, Dan pada akhirnya, we have to learn self-control. kita harus belajar penguasaan diri. Amen. Amin. Are we okay? Apakah saudara baik-baik saja pagi hari ini? As I draw to a close, Saat saya akan tutup, can I have the band to boleh come? teman-teman pemusik yuk. You know, you cannot create fruit. Saudara, engkau tidak bisa ciptakan buah. That's the result. Buah itu hasil. How many of you love apple? Berapa banyak yang suka apel? Okay. How many of you love mango? Berapa banyak Mango. yang suka mangga? Yeah, quite a lot, yeah? More. Lumayan. How many of you love musang king? Musang king. Berapa banyak yang suka durian, saudara? Welcome to Malaysia. Amen. Aku jadi tour guide-nya aja, ya. Welcome to Malaysia, Musang King. The origin of Musang King. Malaysia itu asal dari durian Musang King, saudara. But you cannot, no matter how powerful you are, you cannot make Musang King. Saudara nggak peduli seberapa hebat saudara nggak bisa ciptain tuh Musang King. No matter how spiritual you are, you cannot create the fruit of the Holy Spirit. Saudara nggak peduli seberapa rohani, saudara nggak bisa ciptakan buah roh. That's why the fruit of the Holy Spirit is not by anointing. Oleh sebab itu buah roh itu tidak bisa dihasilkan hanya via How pengurapan. do you then have the fruit? Bagaimana kita bisa mendapatkan buah? Number one, Yang pertama, you have to plant the seed. harus ditanam benihnya. Amen. You and I have to stay planted in Christ. Saudara dan saya kita harus tertanam di dalam Kristus. To be planted in Christ means no matter what happens, I'm here. Ketika tertanam dalam Kristus artinya tidak peduli apapun yang terjadi, aku ada di sini. It doesn't matter. Church is 10 o'clock, 10:30, 1 o'clock, 2 o'clock. I am here. Saudara nggak peduli gereja mau jam 10, 10:30, jam 1, saya tetap ada di I sini. don't care whether the church moved from Gandaria to another place. I am planted. Saya nggak peduli mau pindah dari Gandaria ke tempat lain, saya tetap tertanam. But to be planted is not the only solution. Tapi tertanam saya nggak cukup. You have to add water. Amen. Harus ditambahin air. The Bible says the washing of water by the word of God. Dikatakan dibasuh oleh airnya firman Allah. So you have to have the word of God in your life dwelling in your spirit all the time. Saudara harus dibasuh oleh air firman Allah, memiliki firman Allah sepanjang waktu. And then you need to have the sunlight. Dan kemudian harus ada terang matahari. So if you put the seed in the right environment, Jadi kalau benih itu ada di tempat yang tepat, then in 7 years, the Musang King will come out. maka dalam 7 tahun Musang King akan dihasilkan. You cannot speed up the tree. Saudara tidak bisa dipercepat prosesnya. You got to enjoy being planted in the house of God. Harus menikmati tertanam dalam rumah Tuhan. Don't pick yourself the seed and aduh, I don't like this place. I move to another place. Jangan angkat diri saudara keluar lalu saudara bilang, aduh aku tidak suka di tanah ini, aku pindah ke tanah lain. Oh, I don't like this place also. I move to another place. Aku tidak suka tanah ini, aku pindah ke tanah yang lain. If you keep moving, Kalau saudara terus berpindah, the time to become the tree that bears fruit it become longer and longer and longer. waktu untuk saudara menjadi pohon yang menghasilkan buah terbaik akan semakin lama dan lama dan lama. Today I want to share with you that slow is not always bad. Hari ini saya pengen sampaikan kepada saudara, pelan itu tidak selalu buruk. Because we are focusing on that which takes time to grow. Karena kita berfokus kepada sesuatu yang memang memerlukan waktu untuk bertumbuh. Amen. Amin. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Mari tutup mata kita sama-sama, kita tundukkan kepala. And together we pray. Mari berdoa sama-sama. Father God, I pray today that each one of us will focus on that which takes time to grow. Bapak, aku berdoa hari ini biar setiap kami berfokus kepada apa yang memerlukan waktu untuk bertumbuh. God, I want to be more like Jesus. Bapak, aku mau untuk menjadi lebih lagi serupa dengan Yesus. But there's no shortcut. Nggak ada jalan pintas. I cannot speed up my growth by prayer and anointing.
Aku tidak bisa membuat pertumbuhanku semakin cepat hanya lewat doa, didoain atau lewat diurapi. I have to live my life. Aku tahu aku harus menghidupi hidupku. I have to overcome all the challenges. Aku harus mengatasi setiap tantangan. And I got to keep myself intact, implanted in you, oh God. Aku harus membuat diriku Tuhan tetap tertanam di dalam Engkau. Father God, I pray Bapak, aku berdoa. in the environment that I'm in, Dalam lingkungan di mana aku ada. there'll be people that will help me to grow my faith. Ada orang-orang yang menolong untuk menumbuhkan imanku. There'll be people to help me mature in my walk with Jesus. Ada orang-orang yang menolongku Tuhan untuk membuat aku semakin dewasa dalam perjalananku bersama dengan Kristus. Sometimes it feels like nothing is happening, Mungkin kadang-kadang rasanya tidak ada yang terjadi. but that's okay Tapi tidak apa-apa Tuhan. because I know I'm planted. Sebab aku tahu, aku tertanam. And I pray that Grow Center will become a church so strong, so deeply planted in you, oh Lord. Dan aku berdoa Tuhan, aku tahu Grow Center menjadi sebuah gereja yang sungguh-sungguh tertanam dengan kuat dan dalam di dalam Engkau. From Pastor Andy and Pastor Leah, the entire leadership and the whole church all together. Dari Pastor Andy, Pastor Lia, seluruh pemimpin dan semua jemaat. God, we will be a strong church because we are rooted in Jesus Christ. Kami menjadi gereja yang kuat karena kami berakar di dalam Kristus. God, we want to mature in you. Tuhan, kami mau dewasa di dalam Engkau. Keep me strong, I pray. Jadikan kami kuat. In Jesus' most precious name. Di dalam Yesus kami berdoa. And everyone say, Sama-sama katakan. Amen. Come on, let's give God a big hand. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. For those of us, you do not know Jesus, Buat saudara yang belum kenal Yesus. today I pray as you discover about God and Jesus. I know it's not a long time, but you hear about God. Saya berdoa saat hari ini engkau mendengar tentang Tuhan, tentang Yesus. Saya tahu tidak lama waktunya, tapi engkau sudah dengar tentang Tuhan. I don't know where you are, Saya tidak tahu saudara ada di mana. but if you have never invited Jesus into your life, Tapi kalau saudara tidak pernah undang Yesus masuk dalam hidup saudara, before I go, why don't you do this? sebelum saya pergi, saya selesai, saudara bolehkah lakukan ini? You are seated with somebody, right? Saudara duduk di sebelah seorang, bukan? You say, that's me. Saudara bilang, itu aku. Tolong bantuin. Aku mau kenal Yesus. Is it okay? Please help me, I want to know Jesus. Okay, shall Boleh? we? Boleh saudara? Okay, or maybe Atau you sit beside somebody. saudara duduk di sebelah seseorang. Kamu cuma tunggu tanya sih, like, do you know Jesus? Saudara cuma perlu tanya, apakah kamu tahu Yesus, kamu kenal Yesus? If they say yes, Kalau mereka bilang ya, puji Tuhan. praise the Lord. Kalau mereka bilang no, If they say no, then you pray for them. maka saudara berdoa buat mereka. Okay, 1, 2, 3, tanya. Yes. Everybody ask us. Have a good one, guys. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.